Rafiki yangu, tunafurahi kukaribisha na kusalimu katika jina la Yesu Kristo kwenye kipindi hiki, mahali ambapo tunajifunza mafundisho ya msingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Jinsi gani Waadventista wa Sabato wanaamini mafundisho ya Biblia na kuyafundisha. Ndio maana na kualika leo kwenye somo la leo ili kwamba ujiunge pamoja nasi. Tunafikia kwenye somo la msingi la 17. Tulijifunza somo la kuhusu meza ya Bwana kwa wiki iliyopita, somo iliyopita, na leo tunakuzungumzia ingine ya 17, somo nzuri sana ambayo napenda wewe pamoja nami tuifuate kwa makini kwa sababu tutabarikiwa. Inakuwa na kitu kinachosema les dons spirituels et les ministères. Les dons spirituels et les ministères, hiyo ndio somo letu la leo. Les dons spirituels et les ministères. Katika somo la leo tutakuwa na vitu vitatu vikubwa ambavyo tutavizungumzia. Jambo la kwanza, tutajifunza les raisons d'être des dons spirituels. Kwa nini karama ama vipawa vya kiroho na huduma vipo? Kwa nini kuwepo karama za kiroho? Jambo la pili tutakalozungumzia leo ni kwamba tutajua leo les implications des dons spirituels, les implications des dons spirituels, sijui kuhusishwa kwa karama za kiroho, na la mwisho itakuwa comment pouvons-nous découvrir notre don spirituel, namna gani utagundua kipawa kyako. Okay, tuzungumuzie yale mambo, lakini nikusomee kwanza tu jinsi imenukuliwa kwenye kile kitabu kinachoitwa 27 Vérités Bibliques Fondamentales ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Hiyo ya 17 inasomeka namna hivi, inasema: à toutes les époques, Dieu pourvoit tout le membre de son église des dons spirituels que chacun d'eux doit employer en fait d'exercer un service d'amour pour le bien commun de l'église et de l'humanité, accordé par l'intermédiaire du Saint-Esprit qui les distribue en chacun, en particulier comme il veut. Les dons mettent à disposition de l'église toutes les compétences et les ministères nécessaires à l'accomplissement de la mission divine. D'après les Écritures, ces dons peuvent s'exercer dans les domaines de la foi, de la guérison, de la prophétie, de la prédication, de l'enseignement, de l'administration et de la réconciliation, de compassion, de service d'amour désintéressé pour le soutien et de l'encouragement d'autrui. Certains sont appelés par Dieu et qualifiés par le Saint-Esprit pour remplir les fonctions reconnues par l'Église comme pastorat, évangélisation, apostolat et enseignement, ministère particulier nécessaire pour former le membre en vue du service et pour développer la maturité spirituelle de l'Église et maintenir l'unité de la foi et de la connaissance de Dieu. Et lorsque le membre emploie ses dons spirituels comme le fidèle économe à des divers bienfaits de Dieu, l'Église est préservée de l'influence délétère de fausses doctrines. Elle se développe conformément à la volonté divine et s'édifie dans la foi et dans l'amour. Ni hivyo ndivyo inanukuliwa kwa kifupi. Nous devons reconnaître que l'Église a une mission à accomplir, celle de proclamer l'évangile au monde. Pour accomplir cette mission, le Saint-Esprit donne une aptitude particulière à chacun des membres de l'Église pour édifier l'Église et la rendre capable d'accomplir la mission. Tukijua ya kwamba kazi pekee ya kanisa la Yesu Kristo ni kufanya watu wote kuwa wanafunzi, hivi kuwatangazia, kuwapelekea habari njema, injili. Na hivyo Roho Mtakatifu anapatia kila muumini, kila mwanamemba wa kanisa, anampatia kipawa ambacho atakitumikisha kwa ajili ya kufanya huo utume wa kuleta watu wengi kwa Yesu Kristo. Tuzungumzie les raisons d'être des dons spirituels. Kwa nini kuwepo karama ama vipawa vya Roho Mtakatifu? Lakini kabla sijafikia pale, na kusihi kusubscribe kwanza, kulike na kushare kwa watu wengine, kwa sababu wote lazima wafikiwe na somo hili na wabarikiwe kupitia somo linalozungumzia vipawa vya Roho Mtakatifu na huduma, karama za Roho Mtakatifu na huduma. Maintenant, le raison d'être des dons spirituels. Unaweza kujiuliza kwa nini Roho Mtakatifu anagawa vipawa hivi kwa wanamemba wa kanisa? Jibu la kwanza ni kwamba la première raison pour laquelle le Saint-Esprit distribue les dons aux membres est d'édifier l'Église
et le rendre capable d'accomplir son ministère. Anatoa hivi vipawa ili kwamba kanisa iweze kufanya huduma ambayo ama iweze kufanya utume ambao Yesu ameuitia kuufanya. Ukisoma kwenye Waefeso 4:11 hadi 14 inasema c'est pour l'édification et le perfectionnement de l'église. Hiyo ndiyo sababu ya kwanza. Hata kwenye 1 Corinthiens 12:4-12 utaona kwamba vile vipawa vyote ambavyo vinazungumziwa, mkiwemo karama ya unabii, karama ya walimu, karama zote ya uponyaji, ya reconciliation. Hizo karama zote zinapewa kwa ajili ya kupatia wale waumini skills and wapatia uwezo wa kufanya utume, wa kuleta mioyo zingine kwa Yesu Kristo. Donc le don que le Saint-Esprit vous a donné n'est pas votre propriété personnelle. Il doit édifier l'église et servir le monde. Et comme le Saint-Esprit distribue ses dons selon qu'il veut, il ne faut pas devenir hautain de votre don et négliger les dons des autres ou minimiser les dons des autres. Ukijua ya kwamba kipawa hiki kinatolewa na Roho Mtakatifu, sio kyako, ni kia Mungu, ambacho ni lazima kitumike kwa ajili ya kuokoa mioyo ya watu. Kama umekuwa na kipawa kia walimu, kama umekuwa na kipawa kia unabii, kipawa kia uponyaji, kipawa kia lugha, sijui hivi, karama zote unazokuwa nazo zitumikishe kwa ajili ya kuokoa mioyo ya watu. Sio kwamba ni zako utakaa nazo kimya unatulia pale, no, zitumikishe kwa ajili ya kuleta watu. Na usidharau kipawa kia mwingine kwa sababu eti kwamba wewe kiako ni kikubwa kuliko kyake. Hivi mimi nimekuwa mhubiri lakini mwimbaji ama shemasi nasema hivi wewe hauna maana kanisani. No, sote tunapoweka vipawa vyetu pamoja ni pale ndipo kanisa linafanya utume wake. Hakuna anayekuwa na kipawa kikubwa kuliko kia mwingine na hakuna anayekuwa na kipawa kia maana kuliko kia mwingine. Hivi basi usije ukaifikia kwenye jaribu ya kudharau vipawa vya wengine eti kwamba kiako ni kia maana kuliko kia wengine. Na usije tena ukafikia mahali pa kudharau kipawa kyako na kudhani ya kwamba Mungu ambacho amekupatia ni kibaya lakini angalikupatia kile kingine kizuri. Rizika na kile ambacho Mungu amekupatia na ukitumikishe kwa ajili ya kazi ya Mungu. Sababu nyingine ya pili ambayo inasukuma tupewe vipawa, une autre raison donc pour laquelle le Saint-Esprit distribue les dons aux membres de l'église et que chacun puisse vivre pour la gloire de Dieu. Vipawa tumevipewa ili kwamba tuishi kwa utukufu wa Mungu. Kama una kipawa kia kuhubiri, unapohubiri Mungu atukuzwe katika mahubiri yako. Kama wewe umekuwa na kipawa kia unabii, unapotoa unabii Mungu atukuzwe katika unabii wako. Sio kwamba umekipewa ili kwamba wewe ndio utukuzwe, ni lazima Mungu ndiye atukuzwe. Hayo utapata kwenye Petro wa kwanza 4:10 hadi 11. Sababu nyingine, enfin, la troisième raison pour laquelle le Saint-Esprit distribue les dons aux membres de l'église et pour la croissance de l'église. Kipawa kyako ni lazima kisaidie kanisa kukomaa. Tuende kwa swali la pili, implication des dons spirituels. Ayant maintenant suivi l'enseignement sur les dons spirituels, qu'implique-t-il? Jambo la kwanza, la première implication de cet enseignement est que tous, pasteurs et laïcs, doivent travailler ensemble, chacun selon le don particulier que l'Église lui a donné, que le Saint-Esprit lui a donné. Walei na wapasta watumike pamoja. Hakuna mtu wa maana kuliko mwingine. Pasta haiko very special kuliko lei. Mlei na mpasta wote watumike kwa ajili ya kazi hiyo ya Mungu. Jambo la pili, hivi vipawa tunavitoa ili kwamba tuweze kutumikia ulimwengu. Ni lazima vipawa vyetu tuwe wafanya kazi, tuhudumie ulimwengu, tuhudumie watu. Okay? Jambo lingine ni kwamba troisième implication de l'enseignement sur le don spirituel est que l'esprit forme une unité dans la diversité et non pas dans l'uniformité. Kuna wakristo fulani ambao wao wanazani ama wanakusudia, wanataka wafanye watu wote waishi kama wao, wale chakula kama wao, kama wanapakana mafuta ya namna gani wanapenda watumie hiyo mafuta. Kama wao wamekataa chakula fulani kwa sababu ya stomach yao, wanataka na watu wengine waikatae. No. Nous sommes unis dans la diversité, non pas dans l'uniformité. Hiyo ni mojawapo wa vitu vingine ambavyo visukuma Roho Mtakatifu kutoa hivi vipawa. Hivi tutumikishe vile vipawa hata katika diversite yetu. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Mathayo 15, 16 na 13, Matthieu 25, 26 à 30. Mungu anatupatia vile vipawa ili tuweze kufanya ushuhuda. Lakini mara unapokataa kufanya huo utume, unapokataa kutumikisha kipawa chako, unakuwa kama
kilema, unafanya kanisa iwe kilema, na hivi basi itakuwa ni hatari wakati hautumikishe kile kipawa kyako. Na Yesu atakapokuja kufuatana na hii Mathayo 15:26 hadi 30, atakuita kuwa mfanyakazi mvivu na atakutupa katika giza nene, mahali panapokuwa kusaga meno. Hivi ni lazima utumikishe kipawa kyako. Tuende kwa jambo la mwisho la tatu. Utajuaje kipawa kyako? Ni swali muhimu ambalo watu wengi wanajiuliza. Nitajua kipawa kyangu namna gani? Watu wengi wanajiuliza, pastor, hivi nitajua ya kwamba kipawa kyangu ni hiki na hiki na kile namna gani? Jambo la kwanza na kuambia na kusihi uwe mtu wa maombi. Hakika uwe mtu wa maombi. Unapoomba sana, uombe Mungu ajifunue kwako. Yakobo 1:5 nasema mtu akiwa na haja ya kitu chochote, ambia Mungu, ambaye yeye anatoa atakujibu. Mwambie Mungu kupitia Roho yako Mtakatifu, sijui kipawa kyangu, unifunulie nione kipawa kyangu ili kwamba nikitumikishe kwa ajili ya utukufu wako na kwa ajili ya kuleta mioyo mingi kwako. Jambo la pili ambalo ni lazima ujue ni kwamba ni lazima usome maandiko matakatifu. Hutajua kipawa kyako pasipo kusoma Biblia. La kwanza nasema uwe mtu wa maombi. Wewe ukiomba Mungu akuoneshe kipawa kyako. La pili uwe ukisoma maandiko matakatifu, hasa sana sehemu mahali hapo panazungumziwa vipawa ama karama za Roho. Pale ndipo utakapokuwa ukizisoma kila siku na kuelewa, utagundua kipawa kyako ni nini ama karama yako ni nini. A plus il faut être prêt à accepter votre don même s'il peut sembler petit pour vous. Hata kama kipawa kyako kimeonekana kama ni kidogo kwa machoni mwako, kikubali na ukitumikishe kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Hakuna kizuri kidogo na kikubwa. Enfin, donc vous devez être attentif à ce que les autres croyants disent au sujet de vos dons. Ils peuvent vous confirmer que vous avez tel ou tel autre don. Kunaweza kuwa kanisani watu wanakuambia kufuatana na jinsi unavyokuona wewe, tumeona ndani mwako una kipawa kia uhubiri, una kipawa kia unabii, una kipawa kia discernement, una kipawa sijui kia ualimu. Mambo ambayo watu wa kanisa wako wanazoea kuambia, anasema basi wakati tunafanyaka hivi tunaona kwamba ni kipawa kyako. Uweka maanani, kwa sababu Mungu anaweza tumikisha wale watu. Rafiki yangu, tumejifunza leo kuhusu somo nzuri sana. Tumeona karama za Roho Mtakatifu na huduma. Na tumeona kwamba kila mtu, hakuna mtu asiyekuwa na kipawa. Kila mtu ana kipawa angalau kimoja, na hakuna kia maana kuliko kingine, na hakuna kizuri kuliko kingine. Chote ni kia maana. La muhimu ni kutumikisha kwa utukufu wa Mungu. Je, ni kusudi lako kwamba utumikishe kipawa kyako kwa ajili ya utukufu wa Mungu? Ikiwa hiyo ni ombi lako, nitakusihi kujiunga nasi kwenye ombi. Baba wetu mtakatifu uketie mahali patakatifu, asante kwa neema yako. Leo umetufunulia kuhusu karama ya Roho na huduma. Tusamehe kwa muda wote ambao hatukutumikisha vipawa vyetu, tulivizarau na tukatamani vipawa vya wengine. Tufundishe kuridhika na vile ambavyo umetupatia na tuvitumikishe kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Na mtazamaji pia mbariki, avitumikishe pia katika jina la Yesu Kristo. Rafiki yangu, Mungu akubariki. Usikose kusubscribe, kulike na kushare. Uigawanyie watu wengine. Barikiwa.